Oh, mayong gabi kaninyong tanan. Walay lami ang kinabuhi kung walay laming sudan. So, karon man naman tagkaon, maghimo ka og bagong agimat. Kini agimat nako way laing makahimo ni ako ra. Mga kahoy ra ni ang gihimo, way laing mga bato-bato ni. Pero galantaw nga akong abay nga naghimo ko. Efektibo tested. Kung gusto mo order, chat lang ako or text. Depensa ni sa mga taong dautan himo taghabak. Pwede sa imnon, pwede haplas, tambal sa hilaw, tambal sa daot, tambal sa hilanat, daghag dala ni tambal kagid. Kanang manghiluay basta masugatan kirig-kirig na. Manghiluay rapod. Kaya manautay basta makatimaho ning lana sulti na. Musulti na nga siya may manautay. Impas Naigisagol ako ni nga kahoy nga lumay ba. Makatimaho ang katong kontra bitaw, makatimaho katong masuko, makatimaho maulian to. Matugaan man to. Tugaan to pilay patay niya. Kuyaw gani ang himo karon. Tested and proven man lagi himo mao na kini siya karon ni sa gihimo ugma kwaon gini taman ri ugma sa hapon kay ang espiritu nga kung gipasulod ani di na pwede nga dili ni siya makuha, dili mataod nimo, dili madala nimo kay mugawas og hinay ang espiritu nga kung gipasulod ani. Una nga dili ko mag-stock og habak. Kung kinsa tong order, kinsa tong magpahimo, pwede ra mo mag-chat nako o mag-text kay mahimuan ta mo, pero pagkaugma kwaon gyud ninyo kay aron dili mo gawas ang espiritu o mosulod sa imong lawas dayon.